Then CSC member Harichandra Natia, Secretary Divisional Rajagopal Tipra, Bisu Noatia, Madhukumar Burma, Dinesh Tipra Office Secretary. Total bus total bus 115 total bus 50 total 50 BJP 5 family din Ipft solis tai Cpim pass mane family ya just top leaders main leaders ke supporters to abo ground level sing abo taisa date khaine sing oro ground no sing joining program kotor kai khaine Cpim ni tongoro Kunjoli Lamura Singh Cpim Tiwanda local committee tai GMP ni ek member tai ex Mohanbuk DSC chairman tai Krishna Mohan Mura Singh local committee GMP ni party local committee GMP ni Cpim ni kai Rabi Mohan Mura Singh Cpim local committee tai TYF ni Kendra central committee ni member kai Gupi Padamura Singh Bukrosa social worker Botini join kai ka haina hai BJP ni gangkai Kornomanik Nuatia kai Kesop Tipra BJP vice chairman bolte village committee ni vice chairman nai acha finance hala tabu juta juta political party khai tongnai rona tamu message rona masu message to bubagra agene roja aboni সাথে সাথে সারা ত্রিপুরাবাসী তাবক ত্রিপুরাসার থানচাং গাঙ্গাই দনপুর নীতি ত্রিপুরাসারকাই জরাবা কংগ্রেস জরাবা সিপিএম একেবা তাও বর্তমানে বিজেপি হনই তাঙ্গি বানি জায়গায় ঠকাই জায়গায় তংনাইবা 70-75 বছর পছিনি পূর্বপুরুষ রক ঠকাই জায়গায়নি जों তিনিবা অমাই কন্ডিশন হানি বাগৈ তাবক যত লোক রমনা আইছি বিজেপি নিবা আংবা একদম মানাই পাইকারি হারে আংবাই যোগাযোগ তমাইছি গাই जों लास्ट फाइट से लास्ट फाइट नो जों जुद्धआव जों सभा ओंखारजाक जों जे खायनो नांमाने जों रेडि joining program ho Tipra sano kare ba kubule bo sane ba kubun to kana doro bada doro kosa yak to defik তিনিও एक्चुअली गुबुननि अथार বিভিন্ন দফানি বড় বাই जों কমিউনিকেশন তঙ্গো অব কাইসা যে কোনো সামংনি কাইসা লিমিটেড তঙ্গো step by step बुंनाय एवं सिनि थुरुक बसंनि बर' राव खायखैबा गुबुन दफानि बर' रावबो जों जराबो नुनाय हायसि नरक जराबो बरबो रेडि दंगो बरबो जोंबो कमिउनिकेशन फुल एंड फाइनल अब कबो सारायजा अब जराबो नरक नुगै माननाय हायसि जों तिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जे सारा त्रिपुरा राज्य जे सिनि बर' खानचांगै जों 70-72 बोसोरावमै जे सिनि पलिटिकल राइट থেকে শুরু খাই চিনি হানি जों राइट माया বিভিন্ন ভাবে जों বঞ্চনা ख्लाइजाक माने अबनि याकनि यबनानि बागै सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक खानचांगै फाइमानि जराव बुबाग्रानि खरांनो यासागै अबनि साथे साथे सिनि स्पेशली सुनामुरा ताई बिलुनिया साइटों गागै सिनि त्रिपुरा सारक बेलायखिना डिप्राइव पलिटिकली हिंदी नेने एजुकेशन हिंदी बेबाग दिगि डिप्राइव खाइजामनि यागुलो तिनिबो जों जरा जराव अनेक पलिटिकल पार्टी खाइलायगा सुनो इउसिमी खायका जों अबन बगै बेलायखिना डिप्राइव स्पेशली नरक जतन साइमानो त्रिपुरा हानि लुकुरक दनपुर गांगांखाय निनि अ दनपुर थेकेनो तिनिओ सालसा समर चौधरी होम मिनिस्टार रंजाक ताई एक्स चिफ मिनिस्टार ब लोकेल एमएलए 20 বছর दनपुर थेकेनो ब लोकेल एमएलए त्रिपुरा राज्यनि चिफ मिनिस्टार बंजाक ताई बर्तमानो सेंट्रल मिनिस्टार प्रतिमा भूमिक नि एलाका हानिमानो दनपुर एलाका जों साइमानो त्रिपुरा राज्यनि सबचाइते दुर्गम गांखाय दलाय हिनि जों साइमानो हाइपाना आंखाय आंध्रनि मीडियानि बिसिंते आं सारनानै नायो हाइनाय फेरि दनपुर द्वितीय दलाय त्रिपुरानि गे अबनि बागै जों बसकांगो जों कुनु जरावाफोरनो जों हा दफानि बागै दनपुरनि जे त्रिपुरा सरक बिनिस्ले उक्लगो आइसे कुनु समय खरां जेटा गुबै बास्तव ताबुक जे सिनि बुबाग्रानि बिसिंते हा बुबाग्रानि बिसिंते जे थानचानि खरांगो ताबुक जों अरो साइमानो अरो फुल Ipft नि डिविजन बडी यूथ Ipft दंगो ताई Cpim नि आगिबो बेलाय टैलेंटेड BSc चेयरमैन दगंनि फाइजाक विभिन्न माने
কৌশল তংনাই বিভাগীয় লিডার্স থেকে শুরু খাই জিএমপি নি তাই টিওএফ নি কেন্দ্র কমিটিनि सदस्य रबो दङ जागाव ओंखाय आं दिनै बेलायखे खाकसांगो ताई बुबाग्रानाव जों लगेर मानो बागै दनपुरनि तिप्रा सारबो ताबुक रेडी जे जोंनि बुबाग्रा जे खरां टिसामानि वन लास्ट फाइट अबनि बागै आं साकफांबो रेडी ताई जत तिप्रा सारकबो रेडी ताई स्पेसियल जोंनि दनपुरनि तिप्रा सारबो रेडी खरबसक नखुंनि तिनि तिप्रा मथाखौ बाना रंखा अब लिस्ट दङ आं बाय हात मानिया लिस्ट अब क्लियर खाय सानाय अब लिस्ट खायले दङ ओंखाय जों साइमानो बसकांगो ताइबो दङ हायसि जों जास्ट आरो मेन लिडार रंग स्मिथ जास्ट फोकस खालायनो बागै जों बुबाग्रा मालायनानै बागै ताई जोंनि मेन लिडार रंग ता ओंखाय ग्राउन्ड लेभेलाव ताई गोबांमा पार्टिसनि बिजेपि বিভিন্ন ধরনের पार्टिनि गोबांमा लोकरक दङ हायसि बुबाग्राना नायसिंनाय जा आसिबनो हामबाय প্রত্যক্ষভাবে দলের বিরুদ্ধে কাজ করতেছে তারারে কইছিল যে এই যে এই রাজ্য নেতা যারা তারা কইছিল যে যারা নাকি পার্টির বিরুদ্ধে যাইব তাদের পার্টিতে একদম জায়গা নাই কিন্তু অথচ তারা দিনের পর দিন বছরের পর বছর পার্টিতে বহাল দবি হতে আছে এবং আমার পাওয়ার লইয়া আছে আমি কইছিলাম যে তারা যদি এরকম করে আমি আর থাকতাম না বাড়ি হয়ে গেছি এই আর কি আমি তো দীর্ঘদিন যাবৎ সিপিএমের কর্মী ছিলাম এরপরে সারা রাজ্যের অন্য মানুষ যেরকম বিজেপিতে গেছে আমিও গেছি কিন্তু বিজেপিতে যাওয়ার পরে যা দেখলাম কমপ্লিট ধোঁকাবাজি প্রত্যেকটা নেতা আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছে কাজে এই পার্টিতে আর থাকার মতো পরিস্থিতি নেই তখন আমি মহারাজের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যেটা এটা অত্যন্ত মহৎ আমি চাই সেই যে লড়াই সেই লড়াইয়ের মধ্যে অন্যান্য 10 জনের মতো আমিও যাতে সামিল হইতাম পারি তার জন্য আমি আছি আপনি যে বলছেন যে ধোঁকাবাজি করছে বিজেপির যে এমএলএ বা নেতারা তো আপনার সঙ্গে কি ধোঁকাবাজি করেছে তা তো বলবেন কথা দিছে কথা রাখে না যেটা কয় এটা উল্টাটা করে কইব একটা করবো আর একটা এটা ধোঁকাবাজি না kurangno tai ang sakbaithang belaikhaino tongthogo tai sini dofa je sini bubagra bosungno pal nai tongo sini tiprasana muthangani on bagai sing sini sunamra talia division ni angoi sini Ipft all division committee sing bubagra ni thani phai sing join khaika karon sini ora local neta tongo omiono atia বরণ সং বিশ্বাস খাইও সিনি মেন ফাউন্ডেশন সিনি বুবাগ্রা বহংকে সিনি তিপ্রা সানা থানসা নিমারি তাই গেটার তিপ্রা ল্যান্ড অবনা হামজাগৈ जों फाइमानि डिविसन नोंखे तामत आंके हरिश्चंद्र नवातिया आंके डिविसन प्रेसिडेंट yang tunggu सेक्रेटारि यदनि सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट रक आटिसा रक थं फैबेजा जों महाराजानि जे थानसा नि दागुमानि सारा त्रिपुरा राज्य ब्यापी आगामी दिनाव जों এই थानसायाव जे अराय বিভিন্ন राजनैतिक दल ताबुफानि सिन जे त्रिपुरा सारक बुलजागाय दंमानि जुतनो फायै जों दिनै आरो फाय जेमन बनि এই थानसानि मारियाव फाय गबलमान हाय जुतनो फाय गबलथुन आं एकजन বিগত दिनाव बुजाति गणमुक्ति परिषद खालाय दंमानि ताबु यागला ताबु এই महाराजानि थानसानि खरांगाव फाय बुलजाखा आबाखायनो जुतनो आगामी दिनाव चिनि त्रिपुरा राज्यनो जुदि ताइबो चिनि बरगनो चिनि जातिनो चिनि राज्य हानो जुदि फियंनानै हिंलाय इ थानसानि मारियावनो फाय जुतनो बबलनानि बांगै आं आह्वान खालामो তিনি টিপ্রা মতো দোকানি যে দোকান যতন পাঁচ টাকা খানসা রূপ মাঝে যাতে কমকা জায়গা না চিনবে যতন খানসা চিনে খাইনি যতন ষোলো চলনায় বিজেপিও বস সামুং বার জারে জায়গায় নয় সামুং খাইতমনি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ও সামং খাইথানাयनि थानाय तामो केबे मुं खाइया सामूंबो तो केबे मुंखौनो फायो जिखुनु सामूं खायनो थाखाय बल बिब्लान टिकनि मानसिफोरा अजाबा जों सामूं खायनो थाखाय जों दखाननि थाखाय सामूं खायनो थाखाय जों मा केबे नुजाबो बेखौ सामूंजों जारि मेपमोन दा बागै
তাবকে দোকানে যত সামু খাইনি যত সানবাক্সা মানুষ বালবাক্সাকে সামু थांनायनि